Hola a todos, Hi, everyone. bienvenidos al segmento de Get Up. Welcome to the segment Get Off. No soy yo la que va a facilitar, It's not me that's gonna do this session. solo quería compartirles una información antes de empezar la sesión. I just wanted to share some information before starting the session. Esta sesión, las sesiones están empezando a ir un poco más a la profundidad del corazón The sessions are starting to go to the deeper place in the heart. y para esto nos estamos uniendo a través de la tribu de Cristo. And to do that, we're joining all together in Tribu de Cristo. Así que para nuestros amigos de YouTube y Facebook, So for our friends in YouTube and Facebook, les comentamos que vamos a estar en la transmisión aproximadamente por 20 minutos. we want to share that for this session, we're gonna be doing the transmission for about 20 minutes. Luego pasaremos a esa profundidad Then we're gonna go into that deep place y abrir y poder compartir con todos los de la tribu de Cristo. and be able to join with all the participants in Tribu de Cristo. Y si sientes unirte a la comunidad online, And if you feel to join the online community, Meli dejará un link en el chat Melly will place a link on the chat para que puedas unirte y así caminar con compañeros poderosos. so that you can join and join other mighty companions. Muchas gracias y les doy el pase a Jason y Ken. Thank you, and the microphone's yours, Jason and Ken. Wow, good to see you, Jason. You too. Thank you, Oh, Urpi. qué bueno verte, Jason. Igual a ti. Gracias, Urpi. Yeah, so Jason and I don't join now before the shows. Jason y yo ya no nos unimos para los shows antes. And I come up with questions to really deepen together. Y vienen preguntas para realmente profundizar juntos. And this question actually only came really today. Y esta pregunta vino hoy día. And so I'm listening to everyone around me, Entonces estoy escuchando a todos los que están alrededor mío, everyone in the community, todos en la comunidad, and then I'm trying to feel what is the deepest thing that we can go into. y estoy tratando de sentir qué es lo más profundo en lo que podemos entrar. My prayer always is, Mi oración siempre es, where don't I want to go? ¿dónde no quiero ir? You know, what is hidden in the mind? ¿Qué está escondido en la mente? And so hopefully that's what we're going to be able to do together. Entonces, ojalá podamos hacer esto juntos. So the theme that seems to be arising Entonces, el tema que parece que está surgiendo is the theme of sacrifice. es el tema del sacrificio. I don't think I've met anyone that hasn't felt that the spiritual journey is a sacrifice in some way. No siento que haya conocido a alguien que no haya sentido el viaje espiritual sin sacrificio. It seems like much is being taken away, Parece que mucho se nos está quitando. and it is. Y sí, nos está. Everything is being taken away. Todo se nos está quitando. That's the point. Ese es el punto. So today I'm hoping that we're going to undo sacrifice Entonces, hoy día estoy abierto de que vamos a deshacer el sacrificio with Jesus' help. con la ayuda de Jesús. And so Jesus talks about this in many places in the Course in Miracles. Entonces, Jesús habla de esto en muchos lugares en el curso de milagros. And in the Manual for Teachers, Y en el manual para el maestro, he puts it very bluntly. lo pone muy claramente. If you cling to anything of this world, Si te aferras a cualquier cosa en este mundo, then you will feel, if you desire anything of this world, si tú deseas cualquier cosa en este mundo, then it will feel like a sacrifice. entonces te va a sentir como un sacrificio. We have to let every belief go.
tenemos que dejar ir todas las creencias. So the reason why this question came about Entonces, la razón por la que surgió esta pregunta is a friend asked me, es que un amigo me preguntó, does it really have to feel like a sacrifice? ¿de verdad se tiene que sentir como un sacrificio? Or can we really, really do it in joy? Pero, ¿o de verdad lo podemos hacer en alegría de verdad? Basically, it was almost, the question was, is there a way that we don't have to face the sacrifice? Básicamente la pregunta era, ¿hay alguna manera en que no tengamos que enfrentar el sacrificio? Yeah. And so, you know, it's easy to say there is no sacrifice. Y es fácil decir no hay sacrificio. Jesus says that. Jesús lo dice. He says, ultimately, in reality, there is no sacrifice. Él dice, al final en la realidad no hay sacrificio. But until you're in that state of mind, Pero hasta que llegues a ese estado mental, the real changes happened. cuando el cambio real pase Every belief has been overcome. y toda creencia ha sido superada, What do we do? ¿qué hacemos? Because when we take this journey seriously, Porque cuando tomamos este viaje con seriedad, like the dismantling el desmantelamiento starts to happen, empieza a pasar. and it doesn't look in the way that we wanted it to be. Y no se ve de la manera en que queremos que se vea. I mean, and I was just looking at my own life, Estaba mirando mi propia vida and I thought, wow, this doesn't look anything like how I imagined my life to be. y digo, wow, esto no se ve nada en lo que yo quería que mi vida se vea. I didn't realize how much this is going to take to undo the ego. No me he dado cuenta de todo lo que iba a tomar para deshacer el ego. You know, just this morning, Simplemente esta mañana I was up at 5:30 with Greg, me levanté a las 5 de la mañana con Greg and we're driving an hour and 40 minutes to go and get some wood. y estamos manejando para ir a conseguir madera, Yeah, and leña. I had a beautiful time. It was incredible. Y tuve un momento hermoso, fue increíble. But like I was laughing to myself Pero yo me estaba riendo hacia mí mismo. and thinking, but if this was up to me, you know, Si esto dependiera de mí, do you want to get up at 5:30 a.m. and go for a 2-hour drive across America? ¿te quieres levantar a las 2 a.m. de la mañana para ir a recoger leña Go a and través pick de up all Estados this wood, Unidos? Ir a recoger toda esta madera, load it all into the truck, cargarla todo al camión, get straight in the truck, come home. ponerla en el camión, volver a casa. You know, is that really my preference? Yeah. ¿Es de verdad esa mi preferencia? It's kind of hilarious. Of course it's not my preference, yeah. Es chistoso, claro que no es mi preferencia. But in my heart, I went for joy, yeah. Pero en mi corazón yo fui con alegría, Because that's all I can go for now. porque para eso es por lo que puedo ir ahora. And I mean, it's completely hilarious because like this was my huge sacrifice, seemingly, of being in the community, yeah. Oh, Pero sure. es completamente chistoso porque este es mi gran sacrificio de estar en la comunidad. I absolutely hated building work, yeah. Y yo odiaba absolutamente construir. I'm in the community a year. I've been there a year. He estado en la comunidad un año A guy called Craig was over the maintenance. y estaba sobre el mantenimiento. He was pulled to the monastery, Él fue llamado al monasterio, Greg, and the community go, "You're going to be over the maintenance now." y ahora la comunidad dice, ahora tú te vas a encargar del mantenimiento. And honestly, I was like, Jesus, you're really punishing me. Y yo estaba diciendo como que Jesús, realmente me estás castigando. The worst thing that I could ever imagine. La peor cosa que me podría imaginar. And now I am over this. Y ahora yo estoy a cargo de esto. And one day I was sitting with Jesus. Y un día yo me estaba sentando con Jesús. And I was saying, this is a sacrifice. Y estaba diciendo, esto es un sacrificio. And you're punishing me.
y tú me estás castigando. And he said to me, you asked for it. Y él me dijo, tú lo pediste. I went, what do you mean? You Y asked yo, for it. y yo dije, ¿qué quieres decir? Que yo lo pedí. And he said to me, he said, you said that where you don't want to go, that's where you will go. Porque tú me dijiste que donde no quieres ir es donde tú irías. And you said that you want to be happy in everything you're doing, Y tú dijiste que quieres ser feliz en todo lo que estás haciendo. no matter what. No importa qué. This is it. Esto es. This is your opportunity. Esta es tu oportunidad. And I was like, wow, I mean, this is setting the bar really high. Y yo dije, wow, esto es poner la barra muy alta. You mean to say I could actually find happiness in this? ¿Tú quieres decir que puedo encontrar la felicidad realmente en esto? And he said, oh, you must find Y- happiness in it. Y él me dijo, tú tienes que Is that- encontrar la felicidad en Because esto. that's really the only game that's going on. Porque este es el único juego que está pasando. And oh my God, the undoing in this has been unbelievable. Y Dios mío, el deshacer de esto ha sido increíble. In this realm of maintenance En todo este reino del mantenimiento is complete self-hatred. hay mucho autoodio. I feel like unworthy isn't even cutting the mustard. O sea, creo que mi valía es más pequeña que una semilla de mostaza. Yeah. I'm just completely useless, yeah? Soy totalmente inútil. When we talk about complex things, I don't even understand what we're talking about. Cuando estamos hablando de cosas complejas, ni siquiera entiendo de lo que estamos hablando. I'm like, what am I doing here? Estoy diciendo qué es lo que estoy haciendo. And it just brings up all of this self-hatred, Y trae todo este autoodio, relentless, all of this unworthiness, sin parar, toda esta falta de valía, relentless. sin parar. And Y I'm like, how would I have even seen this? This is what I'm running away from. dije, ¿cómo es lo que no he podido ver esto de lo que estoy huyendo? I mean, literally every time we have a expression here, Literalmente, cada vez que tenemos una expresión acá, I start to share, empiezo a compartir but then more layers of this unworthiness come in, yeah? y más capas de esa falta de valía empiezan a surgir. And I'm just crying and crying and crying. Y yo estoy llorando y llorando y llorando. And something is like clearing, yeah? I can feel like all of a sudden there's like a pop in my sort of mind. Y algo se está limpiando, puedo sentir que hay algo que está saliendo, que hay un pop. And like this fogginess is clearing. Y esta neblina se está limpiando. It brings up the idea of punishment. Trae la idea del castigo. I'm being punished. That's why I've got to do this. Estoy siendo castigado, por eso tengo que hacer esto. I feel guilty because I'm no good. Me siento culpable porque no soy bueno. And I'm bound to get something wrong. Y estoy condenado a hacer algo malo, So incorrecto. this is what I'm living on this edge. Entonces estoy viviendo como al Okay, borde. am I going to get away with it and am I going to get it right? Es como me voy a salir con la mía y lo voy a hacer bien, Or, uh-oh, he's messed it up again. o lo voy a arruinar de nuevo. And so what I've become used to, Entonces de lo que me he acostumbrado es which I was joining with Kirsten around, que me estaba uniendo con Kristen. she goes, well, that doesn't sound like no way to live. Y ella me dijo, eso no suena como algo And I said, para no. vivir. Y yo le dije, no. Yeah. And I said, well, I'd honestly rather accept the punishment Yo prefiero aceptar el castigo and than ask for help. y pedir por ayuda. And she said, why? Y me dijo, ¿por qué? I said, because I freeze. Y yo le dije, porque me congelo. And this is how I started to see it. Y ahí es cuando lo empecé a ver. My whole being completely shuts down. Es como que todo mi ser se empieza a cerrar. I'm completely foggy. Estoy totalmente nublado. I don't know how to ask for help. No sé cómo pedir por ayuda. I don't even know whether I have a question, Ni siquiera sé si tengo una pregunta. but I know I'm not clear.
pero sé que no estoy claro, but I don't know the way through. pero no sé la manera como salir de esto. Yeah. But instead of trying to look at that, Pero en vez de mirar todo esto, because I go numb, porque me adormezco, then I just think, well, I'll just take the punishment when it comes. I can handle that. y digo, puedo tomar el castigo, puedo manejar eso. You know, you've cost us money. Okay, I'll pay for it. Es como, si tengo que pagar dinero, lo pago. You're an idiot. Eres un idiota. Well, I know that. Bueno, ya lo sé eso. Tell me something new. No es algo nuevo. So it seems easier to take the punishment, take the sacrifice, than actually undo, yeah? Entonces parece más fácil tomar el sacrificio, tomar el castigo, que realmente deshacerlo. In some respects, it's almost like, oh my God, how am I going to undo this? Y de alguna manera es como que, ay Dios mío, ¿cómo voy a deshacer esto? I'm so unworthy. No valgo. And Jesus was saying to me, Y Jesús me estaba diciendo, just communicate a little bit more. simplemente comunica más. And it doesn't matter what you say. Y no importa lo que digas. And even if you feel shut down or you don't understand, it's okay. Y incluso si te sientes cerrado o no entiendes, está bien. Just share it. Simplemente comparte. And so it feels very, very vulnerable, yeah? Entonces se siente muy vulnerable, Extremely vulnerable. extremadamente vulnerable. And it's just completely, really undoing me. Y está completamente deshaciéndome. And it's like every day I have to be really, really humble Y es como que cada día tengo que ser realmente humilde. and say, please, Jesus, keep showing me all these blocks. Y decir, Jesús, sigue mostrándome todos estos bloqueos. And I also have to stay in my right mind. Y también tengo que permanecer en mi mente recta. And my prayer is for joy, Y mi oración es para la alegría, because truly I would be in hell. porque si no estaría en el infierno. So it's like whatever comes Entonces cualquier cosa que venga, that feels like I've got to face, que parece que tengo que enfrentar, okay, this has to be for my joy. entonces digo, esto tiene que ser para mi alegría. So as you can see on the surface, Entonces, como puedes ver en la superficie, really, if I say no to this, si realmente digo no a esto, I'm saying no to God. estoy diciéndole no a Dios. I'm saying no to the relinquishment of me. Estoy diciendo no al deshacerme de mí. I'm saying no to my true self. Estoy diciendo no a mi verdadero ser. And yet, to Kenneth, this is definitely not the way I want to be going, yeah? Y sin embargo, para Ken, definitivamente esta no es la manera en la que quiere But yet ir, it continues to come back. pero sigue volviendo. And it's like, wow, when am I going to get this lesson? Y es como que, wow, ¿cuándo voy a realmente aprender esta lección? So, and of course, that's one side of it, yeah? Y claro, este es simplemente un lado, Because I'm also experiencing miracles in this. So, wow, incredible things are happening. porque también estoy experimentando milagros, cosas increíbles están pasando, Things I never thought I could do. cosas que realmente no pensé que iba a hacer. I'm being more helpful, yeah? Estoy siendo más útil, But it feels like more of an expansion. pero parece más una expansión. And at times we're getting in such a flow, Y hay momentos en que vamos en tal fluir and it's completely effortless. y es completamente fácil. And in that there's a joy that comes Yeah. through naturally. Y en eso hay una alegría que viene naturalmente. Yeah. But if we really, really looked at it, Pero si realmente lo vemos, I'd say, yeah, if I'm looking at it from the sacrifice perspective, si lo estoy viendo desde la perspectiva del sacrificio, I could say, yeah, I'm sacrificing a lot. podría decir, sí, estoy sacrificando mucho. And so I hear this around me a lot. Y escucho esto alrededor mío un montón. This isn't gentle. Esto no es gentil, This feels like a sacrifice. esto se siente como un sacrificio. I want this Yo quiero esto to make me happy. para que me haga feliz. I want that. Yo quiero aquello. And it's like basically all form things, yeah, that I see. Y básicamente son cosas en la forma que veo. If I get this, okay, then this is going to help me. Si consigo esto me va a ayudar. And in my mind, I'm like, yeah, but that doesn't undo the idea of the sacrifice.
Y digo, pero bueno, en mi mente eso no deshace la idea del sacrificio. I can try and change the form as much as I like, Puedo tratar de cambiar la forma lo mucho que quiera, but I really have to change my mind. pero realmente tengo que cambiar mi mente. Yeah. So maybe that's a good place to start, Jason. Entonces, bueno, ese es, tal vez es un buen lugar para empezar, Jason. Mm. Yeah, thank you, Ken. Thank you. Gracias, Ken. It's like it was really beautiful listening to you Fue muy hermoso escucharte, because in many ways it's like you asked and then answered your own question. porque muchas veces preguntas y tú te respondes a ti mismo tu pregunta. Jesus is with you Jesús está contigo and, giving you another state of mind to link up with. y dándote otro estado mental con que alinearte. Well, what you're really saying is sacrifice is more present than the spirit right now in your awareness. Y lo que estás diciendo es que en tu conciencia el sacrificio está más aparente que el espíritu. What do you do? ¿Qué haces? But one thing that's coming to my mind is last week, Pero una cosa que está viniendo a mi mente es que la semana pasada Lisa Ferris sent me this near life experience, Lisa me mandó un video de una experiencia cercana a la vida and I shared about it on the Friday show. y compartí acerca de ello en el show del viernes. But the highlight is that Pero lo que destaqué de esto fue this guy went first through hell, este hombre primero atravesó el infierno and he could see that everybody around him, including himself, was completely in hell. y podías ver que todos, absolutamente todos alrededor de él estaban en el infierno. And he couldn't, it took him saying, I couldn't take it anymore. Y tomó que él dijera, no puedo soportarlo más. And he said, help. He cried out so deeply for help. Y pidió ayuda desde lo más profundo de su corazón. And then his guardian angel, which was always there, Y su ángel guardián que siempre estaba ahí, just like lit up in front of him. como que se iluminó enfrente a él. And he said, okay, let's go and just stay with me. Y dijo, ok, entonces vámonos, solo quédate conmigo. And started bringing him slowly closer to God. Y empezó poco a poco a traerlo cerca de Dios. And he could see that as he was approaching the light, Y podía ver que conforme se acercaba la luz, he said, hold on, stop. dijo, ok, espera. And everything just stopped. Y todo se detuvo. He wasn't getting closer to the light, No se estaba acercando a la luz and he wasn't getting pulled back into hell. y no lo estaban agarrando y llevándolo de vuelta al infierno. He was in like some kind of a midterm world or something. Estaba como en un estado intermedio.